So in other words, this is a courtroom. Cada quien se juzga. Everybody judges themselves. Así dice, cada quien That's what examínese says. para Everyone no examine tomar themselves so that they will not drink indignamente. unworthily. Ahora, empecemos a ver algunos detalles que So me that- interesan. Let's look at some details here that are interesting. Dice acá, profetizando, And here, prophesying en ese momento at this Jesús moment, Jesus. dice en Marcos 10:33, We're reading Mark 10:33. ahora subimos a Jerusalén Now we'll go up to Jerusalem, y el Hijo del Hombre and the Son of Man será entregado. shall be given in. Estaba hablando de él, He was talking about himself. estaba profetizando lo que venía. He was prophesying what was to come. Los principales sacerdotes, The principal of priest, high priest, los escribas, the scribes lo van a condenar a muerte are going to condemn him to death. y también se lo van a entregar a los gentiles. They're also going to give him into the Gentile. Cuando habla de gentiles, Now the Gentile hablaba de Roma, represents Rome, hablaba de toda nación que no fuera Israel, all the nation that was not Israel, y lo matarán. and they shall kill him. Ahora dice que subió y que su pueblo, sacerdotes, escribas, It says that his people, scribes and priests, lo van a condenar, are going to condemn him condenado a muerte. to death. Pero cuando habla de los gentiles, But when it talks about the Gentile, dice que los gentiles it says that the Gentile se iban a burlar. were going to mock him. Hay gente que no conoce a Dios y se burla. See, there are people that don't know God and they just mock it. No conoce a Cristo y se They burla. don't know Christ and they're mocking it. También lo van a azotar. He will also be whipped. Le dieron muchos látigos, He was whipped a lot, 40, 40 times, que era la sentencia de muerte. which was the sentence of death. Le van a escupir. He was going to be spat at. La gente lo escupía. People spat at him. ¿Alguna vez lo han escupido a usted? You ever been spat at? Eso es bien feo. That's ugly. Pero a él lo estuvieron escupiendo. Now to him they did this continuously. Y dice ahí después de que iban a hacer todo ese tipo de And deshonra after they were going to do all this type of dishonor y matarlo, and kill him, pero también habla que los gentiles lo mataron. but also says that the Gentile killed him. Y luego dice, al tercer día Then it says on the third day resucitará. he shall resurrect. Él murió por judíos He died for Jews y por gentiles. and Gentile. Y dentro de ellos está And amongst usted y yo. those are you and Le das I. aplauso fuerte. Praise Está God, hablando de amen. su sacrificio. He's talking about his sacrifice, El sacrificio en la cruz. the sacrifice on the Pero cross. él iba con sus discípulos. Now he was walking with his disciples. Y muchos discípulos aún tuvieron temor y se apartaron. Many disciples were afraid and they separated. Allá a la hora de la crucifixión, At the time of crucifixion, habían pocos. there were few, Quizás muchos regados entre la multitud para que no los vieran. maybe some hiding amongst the multitude. Pero había un hombre que amaba al Señor. But there was one man who loved the Amaba Lord. y ama. He loved and still loves Juan. John, Cerca de él, who was close to him. él no tuvo temor. He had no fear. Es decir, que se mantuvo ahí hasta el final. So he was by his side to the end. Ahora, iban caminando Now they were walking, y fue hecho presa, lo apresaron. and he was taken in prison. Lo juzgaron los sacerdotes, lo The llevaron al priests that tribunal. judged them, they took him to the courtroom. Y decían a grandes voces, And they were saying great voices, Marcos 15:13, Mark 15:13, cuélguenlo del madero. hang him from the Otros wood. gritaban una y otra vez, Again and again, que sea colgado en un madero. they say hang him on a tree. Dice on esta a otra piece of wood. Biblia, condénenlo a muerte en el palo de la ejecución. Condemn him to death on the La pena stick, capital era muerte. which was death. La gente gritaba y decían, People were saying, crucifíquenle. crucify him. Y dice esta otra Biblia, This other version says, clavadlo en la cruz. nail him to the cross. Contestaban las multitudes a una voz. This is a what the coro. multitude would say at once. Qué terrible. That's terrible. Es decir que el religioso no entendía qué estaba sucediendo. See, the religious person didn't understand what was happening.
Los sacerdotes no entendieron quién estaba ahí. The priest didn't understand who was there. El pueblo de Israel no entendió que era el Mesías The en people persona. of Israel didn't understand it was the Messiah in Cumpliendo person. Isaías Fulfilling 53. Isaiah Le da ese 53, praise aplauso God, fuerte. amen. Él había venido. He had come. Dios se hizo carne. God became flesh. Ahora, yo quiero que abra bien sus sentidos a eso. Now I want you to open up your feelings to this. Y aunque aproveche la administración del sentido del mensaje. And also take advantage of the ministration of this message. Ahora, básicamente yo quiero hacer mención So therefore I want to mention la cruz de Cristo. the cross of Christ. La cruz de Cristo. The cross of Christ. Es decir, el mensaje de la cruz. In other words, the message of the cross. Para algunos locura, For some it's madness. para nosotros But for you and I, poder de Dios, it is power of God, poder de misericordia, power of mercy, poder de amor, power of love, poder de vida power of y life and resurrección resurrection, y promesa de vida eterna. and promise of eternal life. Ahora, aquí hay varias cosas que se están dando Now here there are many things that are happening muy interesantes. which are very interesting. Estaba profetizado desde Génesis. So it's prophesied from Genesis. Dice Génesis 22:7. Genesis 22:7 says, Dijo Isaac, la Biblia Kadosh 2015. this Bible says, Dijo Isaac, Isaac said, habló Abraham su padre. and his father Abraham spoke, Mi padre, my father, él respondió, and he responded, he aquí estoy, hijo mío. here I am, my son. Y él le dijo, And he said, veo el fuego y I la see the leña. fire and the firewood. Es decir, él miraba la madera, So he would see the wood, miraba el fuego. he would see the fire. Pero, ¿dónde está el cordero? But where is the lamb Para la ofrenda quemada, for the burnt offering, el holocausto. the sacrifice, Es decir, la ofrenda quemada. the burnt offering? Ahora, cuando el Señor se aparece, Now when the Lord appears, ¿dónde está el cordero? where is the lamb? Entonces recuerda que no había cordero Remember, there was no lamb, y Abraham decía que Jehová and habría de Abraham said, darlo. the Lord will provide. Y en ese monte se dice por primera vez In the mountain for first time it is said, Jehová Jireh. Jehovah Jireh. Es decir, Dios In other words, proveerá. God provides. Y de repente aparece el cordero And en all un of a sudden matorral the lamb or the ram appears in para a sacrificio. tree for a sacrifice. Pero se está hablando, se está profetizando. But now it's the Lord prophesying. Entonces dice acá Juan 1:36, John 1:36, cuando vio a Jesús when he saw Jesus caminando, walking, el profeta Bautista, Juan el Bautista, now this is talking about John the Baptist, lo vio saw him. y dijo, he allí And he said, behold, el Cordero de Dios. the Lamb of God. Se está hablando de lo mismo. It's talking about the same. Sencillamente se estaba escribiendo proféticamente lo que habría de It pasar. was written prophetically what was going to happen. Ahora, hay algo que pasa relativamente acá. Now there is something that happens here also as well. Si vemos acá, vamos a ver, vamos a tratar de dibujar algo. We're going to try to draw something here. Muy bien. Mejor aquí. Aquí. Entonces, vemos aquí. Y vemos aquí. Dos montes. We see here two mountains. Y aquí pasó el tiempo. And here we see some time passing by. Tiempo Time que transcurrió. that passed by. Ahora, resulta que acá hay una instrucción de Dios. Now here we see an instruction of God Fíjese, que iba a trascender proféticamente. that was going to transcend prophetically. Entonces resulta que dice acá So it says here algo interesante. something very interesting. Está aquí el padre So we see the father here, Abraham, the father Abraham, que trae that brings a su hijo Isaac his son Isaac para ser sacrificado en el monte. to be sacrificed in the mountain. Y este monte And this mountain fue el escogido por Dios was the mountain that was chosen by God
precisamente donde Cristo fue crucificado, It happens to be where Christ was crucified. Monte Moria. Mount Horeb, Monte Moria. Mount Moriah. Entonces presentan al Cordero So now we see the Lamb, y se presenta precisamente para ser crucificado en el Monte Moria. and we see if he could be crucified in Es this decir, que había mountain. montes alrededor So there were other mountains en la surrounding sección de Moria. in the section there. of Algunos lo Moriah. asocian a Sión. Some call it Zion. Sin embargo, es donde actualmente está un templo que no debiera de estar. Now it's where there is a temple there that should not be there, ¿Y dónde quieren hacer el tercer templo? and where they want to build the third temple. Usted no espere ver el tercer templo. Don't wait to see that third temple being built. Usted es el tercer templo. You are the third El temple, templo del the Espíritu temple Santo. of the Holy Spirit, Le da ese aplauso Praise fuerte. God, Usted amen. lo es. Donde vino a morar el Señor. where the Lord came to live. Pero resulta que acá hay otra instrucción. Here we see another instruction. Ofrenda y sacrificio no quisiste. You didn't want offering and sacrifice. He venido a hacer tu voluntad. I've come to do your will. Entonces se presenta la ofrenda del Padre. So we see the offering of the Father. Es decir, otra vez aquí está el Padre. So we see the Father. Y aparece un texto que usted oye muy bien. And then we come across a verse which you know very well. Juan 3:16. John 3:16. De tal manera So amó the Lord Dios loved the world, the Father, mundo. the world, que entregó that a he quién? gave what? Who? A su Hijo. His begotten Son. Para todo aquel que So crea that all en those who él believe in him sea salvo. shall be saved. Entonces resulta que aquí el Padre entrega a su Hijo So here the Father gives his Son en la cruz. in the cross. A su Hijo. He gives his Son. Ahora, él venía a pagar un precio Now por el he, pecado. he had come to pay a price for sin. Esto es muy interesante. Es un This is cumplimiento interesting. It is a profético. prophetic fulfillment. Sin embargo, However, entonces se está cumpliendo acá lo que dice esta palabra. so it's being fulfilled here what this word says. Tanto Padre e Hijo So Father and Son y en el mismo monte. and in the mountain, Donde quien iba a hacer la ofrenda, where was going to be the offering. que dijeron Jehová What did they say? The Lord, Jireh. El Jireh, Padre the Father proveerá. shall provide. Y si Dios te dio a And if Cristo, God gave you Christ, juntamente con joining Él with te dio him, todas he las gave you all cosas. things. Amén, le da ese aplauso. Praise God, Es decir, amen. ver lo profético. So to see what is prophetic here. Claro, que entendemos muchas cosas acá. So here we understand many things here. Fue un hombre, hablando de Adán, It was a man, speaking about Adam, que introdujo el pecado en el mundo. that introduced sin into the world, Es decir, a la raza humana. into the human race. Y con el pecado, la muerte. With sin also death. Ahora, esta versión me llamó la atención. Now this version caught my attention. Y como todos los hombres pecaron, And since all men sinned, todos, all de todos se adueñó la muerte. of all now the death owns them. Pero esta versión, la Now, Biblia VAD, This Biblia al version, día, this version, the Daily dice, Bible version, entonces comenzaron a envejecerse says so they began to get old y empezaron a morir. and they began to die. Entonces, lo que está diciendo que como consecuencia del pecado So it's saying as a vino consequence of sin, a marcarse el tiempo humano. Then the human timeline started running. Muchos años en aquella época, ahora pocos. It used to be many years before the people lived. Now it's very little. Las enfermedades surgieron Sicknesses are now just surfaced. y el que vino a hacer nuestra sanidad es Cristo. And Christ came to be Que our vino healing, a trabajar para el perdón de ese pecado, to work for the forgiveness of del that pecado sin, de Adán the sin of Adam, y el pecado nuestro. and our sin. Ahora, dentro de esto se pone muy interesante porque Now within this it gets very interesting. todos nos desviamos a una e hicimos lo malo. Because we all somehow detoured and dice did la what Biblia. was not right. The Bible Ahora, says this. Entonces sigue diciendo la escritura algo muy interesante en So we see something interesting in Deuteronomio, Scripture in Deuteronomy. que vamos a entender lo We're- profético en cuanto a la crucifixión. And we'll understand the prophetic in regard to the crucifixion. Y está diciendo este pasaje, si un hombre es culpable de pecado, If a man is guilty of sin, ¿cuántos han pecado? how many have sinned? Esta era la sentencia de la ley. This was the sentence of the law. Levanten la mano los pecadores. Raise your hand if you're a sinner. Entonces usted tenía pena capital. So that means that we would be Su charged. culpa era, su consecuencia era muerte. Our death was
the death penalty. Todos nos desviamos. We've all been detoured. Todos estábamos muertos en nuestros delitos. We were all dead in our sins and iniquities. Entonces dice ahí, el culpable de un pecado So the guilty of a sin amerita muerte merits death. y tiene que ser colgado en un madero. Must be hung on a wood. Está hablando de la cruz. You're talking about the cross. En un madero. On a wood Para darle muerte. to give him death. No va a permanecer colgado su cadáver en el madero, His body was not going to stay hanging on this wood. sino que dentro del mismo día será sepultado. Within the same day, he used to be buried. Por eso, allá casi en las tardes, This is why almost in the afternoon, pasaban con una they would almágana come with a hammer, rompiéndole los huesos with a mallet to break their bones para on que their murieran, legs so that they golpes would que les die. daban. Sin embargo, el profeta dijo que ninguno de sus huesos iba Now a the padecer. prophet said that none of his bones will be broken. Ya a las vísperas se dijo, And right when Padre, he was about to die, he said, a Father, ti encomiendo mi espíritu. I give to you my spirit. Le quisieron dar ajenjo a They beber, wanted to give him amargura, a bitterness to drink. la vomitó. He threw it up. Así como Dios quiere que usted no Just le like dé lugar a God la wants you amargura, not to give way to bitterness, porque Él es tu sanador. because he is your Le healer. da ese aplauso al Praise Señor God, con amen. fuerza. With strength, give him praise. Ahora, está diciendo ahí, tras la muerte del pecado, It says colgado en el palo, after being hung on a tree, la cruz, the cross, dice acá it says here que debían de quitarlo y ser sepultado, that he was to be taken down and be porque buried esta persona tenía maldición. because this person was a cursed. Entonces el pecado So therefore sin invita invites las maldiciones. a cursings. Vea. Es decir que no solamente peca, So not only are they sinning, sino que invita a maldiciones que vengan a su vida. you're also inviting curses to come to your life. Pero este mensaje es para aquel que no tiene a Cristo. This message is for those who don't have Christ. Ya me salvé, dijo usted. And you're thinking, okay, I got it made. Y para usted que lo tiene. Well, no, it's for you as well. Porque cara demos pecadores, no We sabemos. see you here, don't know if you're sinning. Ah, es que mira, pastor, yo Oh, ayuno. Pastor, I fast. Y acusas a la gente todavía, ¿no? Are you still accusing people? Porque el ayuno que yo escogí es Because quitar el the dedo de fasting that I la have chosen acusación. is to take away the finger of accusation. Aparte de muchas cosas más. On behalf of Isaías other things. 58 te Isaiah habla del ayuno. 58 talks about the fasting. Pero sigamos acá. But let's continue here. Que dice, maldito de Dios, It said the curse by God, Cristo Jesús Christ Jesus. en la cruz rompió con las On the maldiciones cross broke all y cursings. clavó una acta de And he nailed a decretos decree que era contraria that a was on the nosotros. contrary to us. Todo lo que se Everything escribía that was como written sentencia, as a sentence, Cristo pagó el precio Christ para paid the tu price salvación. for your salvation. Le da ese aplauso, Praise sonoro, God, así que lo amen. pagó. He paid the price. Sobre él fue el pecado del mundo. Over him came the sin of the world. El que no pecó, The one who didn't lo mató el sin pecado por culpa de otro. was killed by sin because of the fault of others. Y dice, tú por ningún acontecimiento has de manchar la tierra. It says you are not to stain the land. Otro punto, el pecado mancha. So therefore sin brings Mancha y stain, arruga no va a heredar. and stain and wrinkle should not inherit. Dice, porque dice, no van a dejarlo ahí, dice, maldito el de Dios, el que está colgado en el madero. So this person will not to stay Y there, tú por ningún acontecimiento manches la tierra, and they are not to stain the land. cuya posición el Señor, tu Dios, te va a dar, dice una Which position the versión, Lord is going to give o you, te dé, dice otra or shall versión. give you. Está hablando instrucciones Dios en Now cuanto God is giving a instructions no here darle lugar al pecado. to not give way to sin. Es decir, en aquello, algunos presentaban su cordero, See, some would come and present their Iban al lamb altar. in the altar. le ponían las manos al They cordero. would put their hands on the lamb. Levíticos capítulo You'll find that in 16. Leviticus 16. Y lo degollaban o sacrificaban. They would Pero primero sacrifice. el sacerdote ponía todo el pecado But ahí. first, they would put all the sin on this Mentiroso. sacrifice. Pensar que le hubiera dicho, ¿verdad? God knows what they would call him. Pecadorazo. He was representing the Pecadoraza. sin. Y ahí van todos los pecados. All the sins were going there. Agarraban al cordero. They would grab the culpable, lamb decían. and call him No era guilty. culpable. But he wasn't. Cristo, Christ, como cordero, as a lamb, enmudeció was mute, didn't Y say no a dijo word. nada. He said not a word ante sus trasquiladores. against those who were attacking him. Venía a cumplir un acto de He came to misericordia. fulfill an act of mercy. Si Dios no hace If eso, God doesn't do this, todos nosotros candidatos we all would be candidates del infierno. of hell.
En fila todos. We'd be online for hell. Al infierno, al infierno. Qué Everybody would be terrible. going to hell. That'd be terrible. Dios God vino a traer came to misericordia. bring mercy. Ahora, entonces estamos viendo que el pecado invita a la maldición So we're seeing that sin invites cursings y que mancha mancha la tierra. It stains the land. No manches tu casa. Don't stain your home. Hello, somebody. ¿Aló alguien? No manches con el pecado Do tu not familia. stain your family with sin. Ahora, Now, estamos hablando del sacrificio, del mensaje de la we're cruz. talking about the sacrifice, the message of the cross. Ahora, está diciendo Dios, Now God is saying, Gálatas 3:13, Galatians 3:13, hablando del Mesías, talking about the Messiah, el Cristo, the Christ. nos rescató. He has rescued us ¿De qué nos rescató? from what? De las maldiciones. From all cursings. Todo tipo de maldición por causa del pecado. All type of cursing because of sin. Dice ahí, It says here, nos rescató de la He maldición rescued us from a que cursing estaba dictada, escrita en la that were ley, written in the law, dictated cuando alguien era colgado en el madero, when somebody was to be hung on a tree, on a wood, en la cruz, in the cross. y cargó sobre sí And He carried upon Him la maldición. the cursings. Entonces el plan para hoy, So today's plan para el que ya recibió for the one Cristo, who has received Christ es que no tengas una vida maldita, is that you not live a cursed life, una vida llena de a maldiciones. life full of cursings. El plan de Dios es que tú God's seas plan is bendecido that de you be Jehová, blessed of the Lord, bendecida de Jehová, that you be blessed of the Lord, no que hayan maldiciones not en that tu there be vida. cursings in your life. Hay que aplicarle en fe So we have to apply in faith el sacrificio de Cristo. the sacrifice of God, of Christ. Ahora, y dice maldición por causa del pecado, And it says cursings because of the sin, por causa de nuestras averías, because of our sins, fechorías, because of our evil acciones. actions. Y si se hace un listado de todos los pecados que hemos hecho, Now, if we make a list of all our sins, ay Dios, oh Lord, campeones. we be champions. No va a decir usted que no ha pecado mucho. Of course, you don't say you haven't sinned much. Mire, todos los pecados, See, all sins, dijo Pablo, Paul said, yo no sabía que la ley I didn't know that the law ya me había matado, had already killed me. porque al leerla él se dio cuenta que When he read it, he realized la paga that del pecado era the muerte. wages of sin were death. La dádiva, la The ofrenda del gift, Padre the offering of the es vida. Father is life. Y ahora usted que And tiene now a you who Cristo have Christ, vive. you live. Por Él vivimos, You por live Él for somos, Him. por Él nos movemos. Because of him, we move. Ahora, está escrito Now it is written en la ley, in the law, del versículo que leía de Deuteronomio. in the verse we're reading in Deuteronomy. Y dice, así como está escrito en la ley, dice otra Biblia, Like it is written in the law, another version says, el que es colgado del madero, the one who is hung on a tree. hablando de la maldición. Talk about the cursing. Entonces, ya estaba decretada la muerte por causa del pecado. So death was already decreed because of sin. Él vino. He came. La muerte se volvió campeona, See, death became a champion. pero quien vino a regular la muerte fue la ley. But who came to regulate death was the law. Desde Adán hasta Moisés reinó la From muerte. Adam to Moses, Se estableció death reigned. que It la was muerte era established por causa that del pecado. death was because of sin. Entonces, vemos ahí que la dádiva de Dios, So we see that the gift of God, mire, si se aplica la ley, see if we apply the law, ¿cuántos quieren que le apliquen la how ley? many want the law applied to them? Usted tiene que morir. Then you must die. Una acepción, One exception es decir, un decreto dentro de la is a ley decree within the law, a clause llamado el inciso called misericordia. the incision mercy, Dice que si usted se arrepiente, says that if you repent, no es culpable you're not guilty y se aparta. and you separate. Es decir, que la misericordia dijo, no, pero es So the culpable. mercy said, hey, but it's guilty. He's guilty or Se he or she is presenta guilty. él como abogado. But he represents you as La a ley. lawyer, the law. Pero cuando se presenta como sacerdote, But when he is presented as a se priest, presenta por la he misericordia. comes by mercy. Señor, Lord, yo pagué I el pecado paid de todos estos. for their sins, Derramé toda mi I sangre poured all my blood para que hubiera perdón so de that there can todos be ellos. forgiveness to all of them. Ahí está decretado el amor de So Dios. there it is decreed the love of God.
la misericordia. God's mercy. Pero él tuvo, es decir, que cuando uno recibe a Cristo, So when we la receive salvación no es Christ, gratis. see, salvation is not free. Tuvo alguien que pagar por tu salvación. Somebody had to pay for that salvation. Todo listado de transgresiones. All the transgressions. No, si no me costó nada. Oh, of course you think it costs nothing Costó to you. el It sacrificio costed de the Jesús, sacrifice of Jesus, de Dios mismo. of God himself. Por eso ni con todo el oro de la That's why tierra without even all the gold in the se puede land, pagar tu can you salvación. pay for your salvation. Porque el precio de tu Because the price of your salvación salvation es la dádiva is the gift de Dios Padre of God dando the a su Father Hijo giving his Son para el perdón nuestro. for our forgiveness. Ahora, esto es cuando uno llega al Señor y sabe que esto uno llama, declárese culpable, si sé que soy Now when we culpable. come to the Lord, we understand, we declare A ourselves mis guilty. We know we're veintitantos guilty. años que llegué al Señor, I came to the Lord at 20-something years old, entendí que era 100% and I understood that I was 100% culpable. guilty. Y los primeros libros que me gustaron The fueron first Romanos books y that I Hebreos, liked was Romans and Hebrews, que son los libros legales. which are the legal law books in the Y New como estudiaba Testament. leyes, me encantó. And since I studied law, I liked them. Veía el proceso legal I would de see the Dios. legal process of God. Y yo digo, Señor, la verdad que ya desechado, And then that was, I was already disposed of, eliminado, eliminated. pero por misericordia But by mercy, rescatado I was en rescued el sacrificio in the de sacrifice Cristo of Jesús. Christ Jesus. Y creo que así le tocó a usted. And I believe the same happened to you. Ahora, estamos caminando entonces que hay perdón. So now we understand that there is forgiveness. Ahora, veamos lo que dice acá este versículo. So let's see what this Marcos, verse says in Mark, Evangelio de Marcos, the Gospel of Mark, capítulo 16. chapter 16. Y dice, pero al mirar vieron la gran piedra, But when they saw the great rock, después de que las multitudes gritaban que lo crucificaran, after the crowd yelled to crucify him, el Mesías murió en la cruz. the Messiah died on the cross. Pero dice que buscaron donde lo habían puesto. But they went to seek him where they had put him. Esa gran piedra That great rock ya no estaba en su was sitio. no longer in its position. Y entraron a la cueva donde era el They entered to sepulcro. the cave where he was buried. Y de repente vieron a un joven, And all of a sudden they saw a young man, un jovenazo ahí. a young man there. Eso es interesante. Now that's interesting. Y este joven estaba vestido con túnica blanca. Now this young man had a white tunic on. La Biblia habla de que ángeles movieron la piedra. The Bible says that angels moved the rock. Pero está diciendo que tenían forma de jóvenes. But now they had form of young people. ¿Cuál será la edad allá estándar? Now imagine the standard age over there. Si ya estás viejo, If you're old, vas a volver a estar joven. you're going to be young again. Semejante a la edad de Cristo. Somewhat like the age of Christ. Ya no tenías pelo. You had no hair. La Biblia dice que no va a faltar ningún cabello The de tu Bible says that cabeza. not one Le da hair ese of your aplauso head fuerte. Vamos will a lack. estar gloriosos semejantes You're a going to él. be glorious looking like Christ. Eso es tremendo. That's great. Y ahí cuando me peino yo, uno más digo. Otro más se va I have that quedando. problem. Algún día te alcanzo, amado hermano. Mira. Pero el joven que estaba ahí, But the young man that was there, dice, las mujeres vieron al ángel ahí. the women saw the angel there. Estaban asustadas. They were afraid. ¿Cómo se pondría usted de repente mira a alguien What would ahí? you do if you would just all of a sudden see Ropa somebody there? resplandeciente, You know, jovenazo. shining clothes, a young man there. Usted ha oído hablar de ángeles. You've heard of people speak about angels. Juan, el apóstol, John, the apostle, había hablar de ángeles. he spoke about angels. Y cuando vio al Señor se desmayó. And when he saw the Lord, he fainted. Imagínese cómo es la impresión Imagine the impression he received. He fainted de lo que se mueve en lo eterno. of what moved in eternity. Ahora, y el joven, Now the young el man, ángel, the angel, les dije, no se asusten. he said, do not be afraid. Ustedes están buscando a You are Jesús de seeking Nazaret, Jesus of Nazareth, el que fue the puesto one en el madero, who was hung on the cross, el que fue the one crucificado. that was crucified. Él He ha resucitado. has resurrected. Si Cristo no hubiera Had Christ not resucitado, resurrected, en vano nos in vain congregamos, are we here today. en vano In buscamos vain a are we Dios. seeking God. Venció la He muerte, conquered death. pagó el precio He de tu paid deuda the price of total your debt completely, para que ahora tengas so that vida, today you can have life una vida en in abundancia abundance y la promesa de la vida and the eterna. promise of eternal Le da ese life. Praise aplauso God, sonoro, amen. por eso estamos aquí. That is why we're here. Ahora, ha resucitado.
He has resurrected. No está acá. He is no longer here. Miren, aquí fue donde lo pusieron. See, this is where they had laid Estaba him. mostrando los He was showing lienzos him doblados, the cloth that was there, el lugar donde lo habían puesto. where they had put him. Ahora, sigue hablando del sacrificio. Now I can continue speaking about the Él sacrifice. es el Cordero de Dios. He is the Lamb of God. Pero a veces como que podemos nosotros en nuestra mente But sometimes in our mind, como que acostumbrarnos al mensaje. it's like we're kind of used to a El message. problema del pueblo de Israel See, the problem of the people of Israel se acostumbró a los milagros, is that they got so used to seeing se miracles. acostumbró al maná, They were used to the manna. se acostumbró a la nube de They gloria, were used to the cloud of glory. se acostumbró a las llamas de They fuego. got used to seeing the flames of fire. Ya no le era novedoso It was nothing new to them. cuando era Dios mismo ahí. Now, when it was God himself there. Por eso tenemos que ser cuidadosos, This is why we must be careful que no se cauterice nuestro corazón, that our heart does not get captorized, que vuelva a ser incrédulo y viendo. that we become unbelievers even though we're seeing things. Por eso la fe hay que mantenerla hasta el final. This is why we are to maintain our faith Y el to que the end. persevere hasta el And he final who será perseveres to salvo. the end shall be saved. Amén. Amen. Pero esto tiene límites. But this has limits. Por eso es de que gracias a Dios por la This is administración. why thanks to the Lord for the de la Santa ministration Cena. of the table of the Lord. Si es que ya no es religiosidad para ti. If it's not just something religious for you, Porque uno puede participar because you can religiosamente. participate as a religious act. Pero muy diferente cuando vienes con la realidad de But que it's different aquí when you come with the reality vas a pedir perdón por that tus you're going to faltas ask for forgiveness for your faults. y vas a tener fresca la idea You're going to have a fresh de la idea promesa de Dios of the promise of God que dijo, yo ya no that voy he a said, participar I de la shall no mesa longer participate from the table hasta que se cumpla en el reino, until it's fulfilled in Hablaba the de la kingdom. eternidad, He was talking about eternity, donde cada uno de where nosotros each one vamos of a us estar con are Él. going to be with him. Entonces un acto So it is de an act fe. of faith con muchos beneficios. with many benefits. Entonces, Cristo resucitó. So Christ resurrected. Cuéntele a que está a su lado, mira, Cristo Tell the person next to you, resucitó. listen, Christ resurrected. Si vienes a hacerle culto If you a come Él, here to hazlo make de a a de service to veras, him, do it for porque real. lo haces delante Because you del do que it before the one vive. who lives. Si vas a aplaudir, If you're going aplaude to de veras. applaud Vas for a real, gritar, you're de going veras. to yell for Es real. honrarlo. You're honoring God. Amén. Amen. Ahora, estamos viendo el proceso en cuanto al perdón. So we're seeing the process of forgiveness. Ahora, Pablo, el apóstol, Now we see the Apostle Paul. dice algo escrito en Corintios. He says something that is written in Corinthians. Pero nosotros estamos anunciando al Mesías. But we are announcing the Messiah. Estamos anunciando al Cristo. We are announcing the Christ. Cristo es Mesías. Christ is Messiah. Y dice ahí And it says here, al Mesías the crucificado. crucified Messiah. Al Jesús humano que colgaron en la cruz. The human Jesus that was hung on the cross. Eso es el Evangelio. That is the gospel. Presentar a alguien que vino a sacrificar su vida To present somebody who came to sacrifice his para life que el que crea en Jesús so that the one who believes in sea Jesus salvo would be saved y sus pecados and le his sean sins be perdonados. forgiven. Ahora, está diciendo Pablo, Now Paul is saying, para algunos o para los judíos for eso some or puede for the ser Jews, muy this- ofensivo. this could be very offensive. Hasta el día de hoy ellos esperan al Mesías. And now even as of today, they El expect the Mesías ya Messiah. vino. The Messiah has come. El Mesías fue The crucificado Messiah was crucified conforme lo profetizaron los profetas as the prophets had y prophesied. Cristo viene otra vez. And Christ is coming again. No todo ojo le verá. Not every eye shall see him. Viene para los suyos He is coming for his own. y nos juntaremos con él And we en shall los be gathered with him aires in the heavens para ser arrebatados to be a la casa del raptured to the Padre. house of the Father. El Padre va a ver una realidad, hecho una realidad, Now it's going to be a reality. lo que se anunció cientos de años What atrás. was announced hundreds of years ago. El regalo de Dios, The gift of God, su Hijo. his Son. Ahora, está diciendo también acá en Romanos, Now Romans is also saying, porque no me avergüenzo, Pablo otra because vez, I am not ashamed
No me avergüenzo del For I am evangelio. not ashamed of the Hablando del gospel. Mesías, hablando Talking del about the Cristo. Messiah, the Christ. Pues es poder de Dios Because it is power of God para salvación. for salvation. ¿A cuántos Dios ha How salvado? many have been saved by God? ¿Cuántos tienen How many conciencia have conscience de que son salvos? that they are saved? Por Cristo, By le das Christ, aplauso a praise Él, God, somos amen. salvos, We are saved, perdonados, forgiven, libres de maldición. free of cursings, Y venció a las huestes, and he conquered the demons, venció a la muerte, death, al diablo, the devil a las himself, potestades. his powers. Él dijo a la He que said mataba, to the one that would kill. él le dijo a la calaca, He said to death. él le dijo a la muerte, He said to death. ¡muerte! Death. A la muerte ninguno le había anunciado la muerte. No one had declared death to death. Mira, But muerte, Jesus said, death, is coming. I am your death. ¿Cómo así? Ishkamication. Muerte, Death, yo seré tu muerte. I shall be your death. Vino a derrotar a la He came to muerte destroy death de tal manera to such a way que él sacó la that vida, he took our life, la inmortalidad, immortality, y todo el que cree en él and all tiene who believe vida, in him vida shall have eterna y vida en eternal life abundancia. and life in abundance. Eso está hablando Pablo. That's what Paul is saying. Es poder. It is power. Pero la salvación es un acto con procesos. See, for salvation is an act with processes. Tú ya eres salvo. You're saved. Pero los que perseveren hasta el final But those who persevere to the end serán salvos. shall be saved. Pero te sigue salvando, te sigue salvando. So you're continuously being saved. Y de repente todavía fallamos. And all of a sudden we still fail. Y no cambiamos. También mi And pastor, sí sometimes, cambiamos. sometimes we don't change, or maybe you do. Entonces dice ahí, porque todo el que cree, Because all those who believe, los judíos, the Jews por quien murió, por quienes lo mataron, who killed him, primeramente, firstly, o ya sea los gentiles, or the Gentile, eso es usted, that is you, todo pueblo y toda nación. every people, every nation, Crees en él, you believe in him, eres salvo. you're saved. Le das aplauso Praise fuerte. God, amen. Pecados perdonados. Your sins are forgiven. La gran bendición The great blessing de que tú desde que llegaste a Cristo te perdonaron that since todo. you came to Christ, everything was forgiven. Ya no debieras de pecar. You should no longer be sinning. Ese es el clavo. Now that's the problem. Mejor pongámosle clavo de ferrocarril. Now these are big problems. Ese es el gran problema. That is the big problem. Porque hay gente que está en Cristo y anda mal. Because there are people in Christ and they're walking Está en bad. Cristo y no anda feliz, no They're anda in Christ, they're bendecido. not happy, they're not blessed. ¿Por qué? Porque no tomó en serio Because they did not take this seriously. cuando le ofreció, Cristo, te entrego mi vida, te See, entrego Christ, mi corazón. when you said, Christ, I give you my life, my Ya heart, no vivo yo, tú I no vives longer en mí. live, you live in me. Eso es fácil decirlo. Well, it's easy to say it, El punto es una cosa es rajar ocote but can you live it? y otra cosa es mantener el fuego. One thing is to maintain the fire. Y el plan es de que usted mantenga el fuego. See, the plan is that you maintain the Que el fire. fuego del Espíritu That the fire of the no Spirit se apague not en be ti. shut down Que in you. andes en That novedad you de be vida, walking in que newness andes of en el life. That you be Espíritu. walking in the Spirit. Ese es el plan. That's the plan. Ay, dijo Pablo, Paul said, oh, qué carnales son how ustedes. fleshly you are. Pablo sí que era cardíaco. Paul was serious. Mientras ustedes se pelean, While you are fighting amongst mientras one tienen another, contiendas, while you're fighting each other, mientras andan en while you're in problemas, problems with each other, por eso digo que son that's why I carnales. say you're fleshly. No, los de Roca Eterna, But of course, not the ones from this nada church. que ver de eso. We have nothing to do with that. Usted no se pelea con You nadie. don't fight anybody. Solo cuando está durmiendo, creo, pero. You behave good when you're sleeping. O quizás hasta durmiendo pelea. Or do you fight in your sleep as well? No, pastor, mire, yo ya no peleo con nadie. Or you don't fight with anybody? Cuando yo miro a mi hermano, When I see my brother, yo digo a este brother, I say to this brother, él, he, Dios, God, el Mesías, the Messiah, el Cristo, the lo Christ, perdonó. forgave him. Y él dice, ¿quién podrá And he says, acusar who shall accuse al quien yo he perdonado? the ones I've forgiven? Entonces nadie puede acusarme. So that no one can accuse me. Nos emproblemamos. But yet we get into problems. Sí, pero es que hace 2 semanas Yes, but 2 weeks ago, yo lo vi. I saw Un him. pecadote horrible. commit a great sin. ¿Y qué tú sabes si hace 10 días Well, what if, 10 days ago, estaba llorando, pidiendo perdón? he was there asking for mercy. Y
Lloró y Dios lo perdonó. He cried, repented, and God forgave him. Perdonado. He's forgiven. Pero ante tus ojos todavía matas el recuerdo. But before you used to have the memory Culpable. of what you saw, you think he's Por eso, guilty. mire, no les toca a So that's why it's ustedes not up to you to juzgar a judge nadie. anybody. Porque el juicio es Because mío, the judgment dice is el Señor. mine, says the Lord. Entonces mejor amémonos. So it's better that we love one another. Dios es amor. God is love. Estás en Cristo. You're in Ama Christ. a tu You hermano. are to love your brother and your sister. Porque en qué se Because sabe in what do we know que amas that you love, a Dios? that you're children of God, En que amas a tu hermano. and that you love your brother. Amén. Amen. A ver, salgamos ahí, vamos al arrepentimiento. Now let's look at repentance. Es decir que, mire pastor, pero fíjese que yo me arrepentí. Oh, Pastor, you know, I repented already. ¿Y ahorita cómo anda? Well, are you repentant now? Porque Él fue crucificado. See, he was crucified. Ahora no hay acusación para el que está en Cristo. There's no accusation for those who are in Christ. No, ya, sí, Cristo perdonó. Christ forgave him. Pero ahí está el problema porque ahora yo soy But there's a problem el because responsable now I am de responsible mantenerme bien con Dios so that I maintain my relationship para with no God, pisotear so that I won't la sangre de step on the Cristo, blood of Christ, para no pisotear To not step el espíritu de gracia que on the Dios me spirit of dio. grace that God gave me. Entonces, yo con mis actitudes So de with my pecado attitude of sin, puedo estar I could be pitoseando la stepping sangre, over the blood of despreciando el Christ, sacrificio belittling his sacrifice que ya me dieron. that I've already been given. Y dice que para los tales And it says, for such people, hay una expectativa de una horrenda destrucción. there is a terrible destruction. No se puede sacrificar a Cristo dos See, veces. Christ cannot be crucified again. Probaron el poder They tried God's power, y después desecharon a Dios. and then they turned their back to God. Por eso tenemos que tener cuidado de mantenernos bien. That's why we have to make sure we have a relationship with God. Aprovechar, cuida con temor y temblor. Take care with trembling and salvación fear que of the te dio salvation Cristo. that Christ gave you. Amén. Le das Amen, praise aplauso God. fuerte, mantente bien. Maintain yourself well. No acuses a nadie, no Do señales not a accuse anybody. nadie. Don't point any fingers. Acuérdate cómo está tu ojo. Remember your eye. Si cargas viga. If you have a beam in your eye. No, ustedes, yo hace un mes que no peco. Oh, I haven't sinned for a month. You just sinned now. Sí, ahorita puede caer hoy. Maybe yesterday, today. No, pastor, mira, yo la verdad que casi ya me salen a las Oh, alas. Pastor, you know, I got wings growing back here somewhere. ¿De qué? Really? ¿Cómo así? ¿Alas de ángel? Wings of angels Alas de cuervo. or of a filthy bird? Porque la manera de vivir solo Dios la sabe. Because the way we live, only God knows it. Por eso, mire, Wings of a raven. el cuarto mono son los tres juntos, dijo alguien. Bueno. Can't even interpret that one. Bueno. Hay cosas que el intérprete no me entiende, así que... It just won't be as funny. But Ahora, ¿qué es lo que dice acá? now, what is being said here? Mire esto con los ojos bien abiertos. Now, look at this with your eyes wide open. Ahora, Now, ¿qué fecha es hoy? what day is today? Octubre. October 15. 15. ¿Ah? 15. No es 15. Híjole. What am I thinking of? Culto de varones el 15. Aprovechando el anuncio. Octubre 6. 6. Hoy. Today, October 6. Today. Hoy, today. Hoy. Ahora. Today, Ninguna. not one. No hay nada There's nothing que te pueda condenar. that can condemn you. No hay nada. No hay There is nadie que nothing, te no pueda one condenar. that can condemn Hoy. you. Today. Pero usted, si el diablo me acaba de molestar, mande al But diablo al if the diablo. devil's been bothering you, then send the devil Te to vas the al devil. diablo. Porque mi Dios me dice, Because my God says, uno, que Él pagó toda mi deuda. first he paid all my debt. Y luego me dicen, eras una persona que estaba para ser condenada. He says you were a person that was going to be Tus condemned. pecados te habían matado. Your sins had killed Pero you. hoy But today, no hay condenación. there is no condemnation. ¿Cuántos están en Cristo? How many are in Christ? Perdón, ¿cuántos están en How many are in Cristo? Christ? Mujeres, ¿cuántas Women, están how en many are in Cristo? Christ? Jóvenes, Young ¿cuántos people, how están many en are in Cristo? Christ? No hay There is none
ninguna condenación. Not one condemnation. Es el mensaje de la cruz. That is the message of the cross. Hay gente que vive acusándose, There are people that are acusándose, accusing even themselves, acusándose. accusing themselves. Vive bajo el temor de la condena They're under the fear of condemnation cuando ya fue perdonado. when they were already forgiven. Cuando dice ahí que ya no hay condena. When it says that there's no condemnation. Pero es que usted no sabe que yo cometí los pecados más But you pesados, don't know that I made the greatest sins. los pecados más horribles. Terrible sins. ¿Sí? Pero él pagó solo por los pecados más pequeños, But did he pay only for the small sins? o él pagó por todo el pecado. Or did he pay for every sin? Pregunto, So I asked, ¿solo te perdonó lo más did he pequeñito only forgive those small sins? o te perdonó Or did he forgive you completamente? completely? Si la sangre de Cristo the tuvo blood of poder Lamb para had power to perdonarte, forgive, no hay There is condenación. no Tú que estás en condemnation. Cristo. You who are in Christ. Ahora, la llave Now the key de esta promesa of this promise es vivir en el Espíritu. is to live in the Spirit. Entonces quiere decir que ahí está problema para los carnales. So that's a problem for the fleshly. Porque para el que está en el Espíritu Because the one that is in the Spirit, no hay condenación. there is no condemnation. Pero el que anda en la carne But the one who is in the flesh, sería algo difícil. that'd de be decir. difficult to say. Podría ser un candidato. They can be a candidate. Bueno, pues al menos que no se vaya en el arrebatamiento por ser Well, at pecador, least a candidate to not go into rapture for sure if you're sinning. y que lo levanten 1000 años después. And then you'll be lifted 1,000 years later. Entonces dice, no hay condenación So there's no condemnation para los que no andan conforme a la carne. for those who are not in accordance to the flesh. Tienen una vida conforme al They Espíritu. have a life in accordance to the Spirit. El vivir en la carne es muerte. To live in the flesh is death. Y el vivir en el To Espíritu live in the es vida. Spirit is life. A ti y a mí nos You and conviene ser I, to our convenience, that we espirituales. be spiritual. No solo en la iglesia, Not día just con in día, en church, tu in casa, our daily en la life, calle, at home, donde at the antes street, wherever you're at. vivir honrando a That you Dios. live honoring God. Entonces Dios perdona. So then God forgives. Partamos aquí a la mitad del asunto. So let's break this in half. Los que tienen un montón de deuda Those who have a lot of debt y los que están empezando de cero. and those who are beginning in zero. Es decir, el que no conocía a Cristo So that person that didn't know Pecado Christ, tras pecado tras they got a pecado. sin after another sin. llegó al punto cero, They come to the 0 point donde conoce a Cristo, where they know Christ. le perdonan todas sus deudas. All their debts are forgiven. Todo. Everything. Yes. See, Todo. everything. Desde que era niño, sí. Everything. Cuando era joven, sí. Every sin. Y ahora que estoy viejo, recontra viejo, sí. Regardless of when you did it. Cero. You're at point 0 now. De ahí empieza a caminar en Now Cristo. you begin to walk in Christ. Ahora son galardones, And now these are gifts, premios para la rewards eternidad. for eternity. Pero si caminas en pecado, But if you're walking in sin, en la carne, in the flesh, Dios no te está condenando. God is not condemning you. Tú te estás condenando. You're condemning yourself. Dice Juan 3:16, John 3:16 el says, 17 y el 18. 17 and 18 says, Dice que otros amaron más las tinieblas, others love darkness more. es decir, la carne, In others, the flesh, el mundo en oscuridad, the world of darkness, y se pierden. and they're lost. El punto fue el amor a Dios, Now the point was the y el love for punto God, fue el estilo de vida que se the tiene. lifestyle that they have. Entonces, ya no vivo yo, So mi I no carnalidad. longer live in my flesh. Ahora la vida que tengo, Now the life that I la have, tengo en Cristo. I have it in Christ Ahora Jesus. soy una nueva I am now a criatura. new creation. Mi manera de My vivir, way of living ganancia, is earnings, vida en galardones. a life of gifts. Por eso me toca mantenerme al día. This is why I have to stay Al up to día. date. I have La to stay up to sangre de date. Cristo no The se ha blood of coagulado. Christ has not gotten Dios tiene hard. poder para seguir perdonando. He has power Y la mesa to es continue una mesa de forgiving. misericordia. And this table Le is da a ese table aplauso of mercy. fuerte. Se recuerda Praise el God. sacrificio de We are Cristo. remembering the sacrifice of Christ. Entonces dice ahí, no hay condenación. There is no condemnation. Pero si yo ando mal, But if I'm not doing what's right, yo me estoy condenando a sí mismo. I'm condemning myself. Es decir, no vivo de acuerdo al Espíritu, pero I'm not dice living acá according to algo the más Spirit, en but now cuanto we a see esto. something here in regards to this. Romanos 8:34. Romans 8:34. ¿Quién te va a condenar? Who shall condemn Otra you vez. again?
¿Quién? Who? Después de que Cristo no solamente murió por nosotros, Not only had Christ died for us, sino que también resucitó he also resurrected, el que fue colgado en el madero. the one that was hung on the cross. Y después de la resurrección And se after fue resurrection, he went al cielo, to heaven, al tabernáculo to the y a tabernacle, la casa del Padre. and to the house of the Father. Al tabernáculo a presentar su To sangre. the tabernacle to represent his blood. La única que podía entrar en el original. The only one that tabernáculo was entering the original. original. Y luego Then, a la casa del Padre. to the house of the Father. Sentado al lado del Señor. Seated next to the Lord. Está sentado He is junto seated a Dios. to the right hand of God. Y sigue orando. And he continued praying. Cristo ora. Christ prays. ¿Y tú? What about you? Do you pray? Ese amén estuvo exagerado. He said amen inside. I know you did. No, hombre, exageradísimo. O quizás no me dio. Mi casa se va a llamar. My house shall be called. ¿Cuántos son casa de Dios? How many are house of God? Mi casa se va a My llamar house shall be called casa de oración. house of prayer. Más el que nos salvó ora todavía. Now the one who saved us, Intercede Jesus, still prays, todavía. intercedes for you. ¿Cuántos How oran? much more shall we pray? Do you pray? Bueno, que el Señor perdone a los que no oran. Well, may the Lord forgive you if you're not praying. Eso es delicado. Now that's delicate. Es decir, viene el día en que no tendrán a su Señor. See, the day is coming when they shall not have the Mientras Lord. tienen al novio, no hay problema. While they have the groom, it's no Pero problem. cuando lo tengan, But when they don't have him, van a seguir orando. they're going to continue praying. Hay que orar. So we have to pray. Hay que orar We have to pray sin cesar. without stopping. Pray and No es watch. que digan, Pray and saquen a watch. César, porque no tiene que estar César acá. No, es sin parar. We have to Sin pray without cesar. ceasing. Amén. Amen. Es decir, que mientras hay oportunidad, So while ora there's an a Dios. opportunity, you have to pray to the Lord. Porque el que oye responde. Because the one who is Le da hearing ese will aplauso. respond. El que Praise tiene God. oídos, The one who oiga. has ears will hear you. El que pide, The one who recibe. asks shall receive. Aquel que se pone a The one tocar who's se le va a knocking abrir at la the door, fuerza. the door shall be Aquel que open. llama, The le one van who a calls, contestar. you shall be responded to. Entonces, Señor sigue intercediendo. So the Lord is still interceding. Pero el Espíritu Santo But the Holy Spirit intercede también aquí en la tierra also intercedes here on earth por nosotros. for us. Pero, ¿qué tal si están orando por uno y uno carnalote? But what if they're praying for you and you're acting all fleshy? Dijo, por este no hay que orar, dijo Pablo en una ocasión. Paul said you shouldn't pray for that one. Entonces, por favor, ore por mí, ore por mí. Please pray for me, pray for Y me. el otro en puro pecado. And you're living a life of sin. Ayune por mí. Oh, fast for Mientras me. el otro volándose los And buenos you're having sándwiches. some good meals there. No, no es así. It's not the way it is. Hay que llorar con el que está llorando. You have to cry with the one who's Hay crying. que orar con el que You está have to pray orando. with the one who's praying. Hay que disfrutar, You have reír to con el que enjoy ríe. and laugh with Denle the ese one who's aplauso laughing. fuerte, Praise God, estando en amen. comunión. Being in the same communion, No echando a perder not throwing away el sacrificio de Cristo. the sacrifice of Christ. Entonces aquí resulta que hay un llamado So a here- aprovechar el espíritu de gracia. There is a calling to take advantage of the spirit of grace. Es decir, a mí ya me perdonaron, usted ha recibido a Cristo, lo perdonaron. See, if you receive Christ, you've been forgiven. Pero ahora tu tarea es estar But a now cuentas, your task is to be to accounts, mantenerte al día. that you're up to date. Ahora, dice acá en Gálatas, Now it says here in Galatians, pues los que son de Cristo, well, those who belong to Christ, ¿cuántos acá son de how Cristo? many here belong to Christ? Perdón, ¿cuántos How acá many son here de belong to Cristo? Christ? Está diciendo It Pablo is saying acá, here, Paul is saying here, pues el que le pertenece a Cristo so the one who belongs to Christ ya crucificó su carne. has already crucified their flesh. Ya le dijo al rochoy, They said to their flesh, ya no más. that's it, no more. Por eso Pablo llega a decir, That's why Paul said, estoy crucificado I am crucified jointly juntamente con Cristo. with Christ. Y la vida que ahora vivo, The life that I now live, la vivía en el Espíritu. I live in the Spirit. Entonces usted y yo So you and I no podemos vivir en la carne. cannot live in the flesh. La carne tiene que estar en la cruz. The flesh must be in the cross. Amén. Amen. Amén. Amen. Porque dice Dios que ya no puedo vivir, no debiera de vivir en la Because carne. God says I should no longer live in the flesh. No debes, ya siendo nueva criatura, siendo creyente. Being a believer, a new creation, ¿Qué dice ahí? what does it say there? Tiene que crucificar la carne. You have to crucify the flesh. Pasiones Passions y apetitos. and appetites.
de la carne. of the flesh. Entonces tú que estás en Cristo, So you who are in Christ, no te toca que estar viendo filet mignon. you shouldn't be looking at that filet mignon. No te toca que estar viendo chuleta. You shouldn't be looking at that steak. Now, obviously, spiritually, Estoy hablando en el sentido del pecado. when it represents sin. Ya lo que tu vivir tiene que ser Your life has to Cristo. be Tu vivir Christ. tiene que ser una vida en Your el life has to be Espíritu. in the Spirit. Ahora a esta altura pregunto, Now I ask, ¿ya no pecas? do you no longer sin? ¿Ya no andas en tu carne? Are you no longer walking in your flesh? Y aquí se pone cardíaco porque es la palabra hablándome. Entonces no debiera. Pero tengo que aprovechar la misericordia. Now I have to take advantage of the mercy. Entonces, Edwin, carne, pasiones, So the flesh, the passion, en el pastel. no more. No, No more. no más. No more. Apetitos de la carne, Appetites of the flesh, no más. no more. Yo me sé que también decía yo no más. I thought you were also going to say no more. ¿Está muerto o está vivo? Are you dead or you're alive? Mire, mire, mire. ¿Está muerto o está vivo? Are you dead or you're alive? Pastor, depende porque no sé cómo me la va a Well, it lanzar. depends. I don't know what you're going to ask. Ya no vivo yo. I no longer live. ¿Quién vive en usted? Who is living in you? Cristo. No se oye. Christ. Come on, Christ. Se oye Cristo en usted, Cristo en usted. Christ is living in you. Entonces usted es obediente. So therefore you're obedient. Y si no es obediente, And if you're not obedient, carnal. you're fleshly. Pastor, puro legalista. No, si eso dice Oh, acá. you're legalist. No, it's what the word of God says. ¿Qué quieres que le diga? Peque, viva feliz, Want me to tell you, go ahead, sin, live however you want to como live. una lombriz y luego el Happy infierno like lo a espera. worm and hell's waiting for you. Lo final no estaría bueno, ¿verdad? Now the ending would No, not be good, now would it? aproveche la Take misericordia advantage de of the Dios. mercy of God. Aproveche que Take no hay advantage condenación. that there's no Aproveche condemnation. que Cristo te Take perdonó. advantage that No le Christ des lugar a forgave tu you. naturaleza que te Don't lleva al give pecado. way to the nature that brings you to sin. No hay quien me acuse. There's no one who accuses me. Ni Satanás. Not even the devil Y al himself. rato Satanás sí tiene razón. And he may have Porque reason. dice que es el acusador. Because he is the accuser. Ese tocando allá en el cielo. And he's knocking Traigo over unas there. quejas. Yeah, I'm coming to complain. Fulano y tal anda en I'm puro complaining pecado. about this brother or sister who's in ¿Me sin. das permiso Do you para give yo me agarrarlo? permission so that I can grab him? Satanás no puede agarrarlo a ustedes sin So que the le den devil permiso. cannot get hold of you unless he has permission. No le den oportunidad a Satanás. The word says, do not give opportunity to Las the devil. oportunidades es tu vida carnal. The opportunities is in your fleshly lifestyle. Eso no es oportunidad. That's the opportunities you're giving to the devil. ¿Puedo ahora? Can I now? No. Hasta que se llega una copa. Until the cup Y esa copa se is derrama. filled and then it's overflowing. Y dicen, bueno, dale. And then permission Ahí, is ahí se given. pone cardíaco. Now that gets serious. Porque entonces resulta que Pablo está diciendo, Because Paul is saying, a ese, to this one, a tal hermano, to such brother or sister, entréguenlo a Satanás. give him into the devil. Entonces hay gente entregada a Satanás. So there are people that are given into the Y devil. Satanás viene a destruir. And the devil comes to destroy. Para la destrucción de su For carne. the destruction of his flesh. Quiere decir, está en la pura carne. So this person is in the flesh. Desármalo con la carne. And then he's about to be destroyed with the flesh. Es decir, que vienen tratos terribles So then there's terrible things that are donde coming la persona está expuesta where the person is exposed. y no aprovechó el sacrificio They de la did not cruz. take advantage of the sacrifice of the cross. A fin que su espíritu sea salvo. Now the end point is for that his spirit can be Quiere decir que saved. todavía hay misericordia para el espíritu. So there's still mercy for that spirit. En el día del Señor, On the day of the Lord, ¿en qué calidad En queda what- en el reino esta persona? this person is still in the kingdom. La misericordia es muy amplia. God's mercy is so great, Para que so alguien siendo wide. pecador, el pecado lo derribe, lo destruya. See, sin Y may cuando ya destroy está a person. entregando a los And nietos, los they're Nike about to que está die, pidiendo perdón. asking for forgiveness. Como tizón, And su like a espíritu charcoal, the spirit arrebatado al infierno. is raptured out of hell. Por eso hay que vivir en el Evangelio. That's why we have to live this gospel. No hay nadie que te pueda acusar There is no one that can accuse you si no vivimos conforme a la carne. as if we don't live in accordance to the Amén. flesh. Amen.
Aunque la gente te diga loco, Even if people call you crazy, aunque la gente te vea un extraño, even if they see you strange, pero el amor a Dios the love to God hace que nos entreguemos y perseveremos makes us give y ourselves and nos persevere, guardemos para Él, and that we que protect le ourselves for the sirvamos Lord, a Él, that we que nos serve God, entreguemos a that we Él, give ourselves to the Lord, que disfrutemos nuestra vida en Él that we sirviendo, enjoy our lives in God, serving God, perseverando hasta el final. persevering until the end. Entonces sigue diciendo acá, Hebreos 10:29, Hebrews 10:29. ¿cuánto peor castigo How much worse punishment pensáis que puede merecer do you think that this person may el que deserve, pisotea a Cristo, the person who stepped on Christ, el que pisotea al Hijo de Dios the Son of God, y que tuvo por inmunda la sangre and del pacto? didn't take advantage of the blood of the covenant? ¿Cuál pacto? What covenant? El pacto de misericordia, The covenant of el mercy, pacto de la gracia. of grace. Recibiste misericordia, You receive mercy, recibiste el favor de Dios, the favor of God. pero todos un día vamos a compadecer. We're all going to one day come before the Lord, Los que no tienen a Dios, los que tienen a whether you Dios, have God or not, porque está escrito because it is written que vivamos that you live y luego venga un juicio. once and then judgment comes. Y hay juicio And there is judgment para el que no lo tiene, for the para person who has God declarar su sentencia porque es to receive perdido their sentence. eternamente. That person is lost eternally. O en el tribunal de Cristo Or in the courtroom of Christ, para ser galardonado to por las be buenas rewarded obras. for the good actions. O Or si no hay nuevas obras, if there's no new works, no hay vida en el Espíritu, if there's no life in the Spirit, descartado del arrebatamiento, then you are disqualified from the descartado de rapture, privilegios en el reino disqualified from the kingdom of God, y será salvo and they shall be saved por fuego. by fire. Personas que salen en la tribulación. People who have to go to tribulation. Vale la pena consagrarse. So it's worthwhile Bueno, qué rico amar a to Dios. separate yourself. How nice it Qué is to delicioso, serve mira God. cuán bueno y delicioso Look how estar en good and armonía, how mira cuán wonderful bueno it is es to be in- alabar a Dios, mira cuán bueno es servir a Dios, mira cuán How good bueno it is to be serving con God. aquel que te dice a la casa del With the one who Señor, says that I vamos. shall go to the house of the Father. Peor fuera que te dijera un hermano, Or imagine if a brother tells you, no, a echar unos capirulazos, let's go have some drinks. y hermano, A brother? ay, así, sí hay. There's some. Hay quienes que todavía se echan los capirulazos. There's some who still drink. No, No. sí, Really? aunque usted no lo crea. Whether you believe it or not. Y los borrachos And the drunkards, no pueden entrar the Bible says, should not en el inherit reino de Dios. the kingdom of God. Su pecado los está descartando. So their own sin is disqualifying them. Lo que estoy diciendo es que la vida en la carne nos descarta. So what I'm saying is that life in the flesh will disqualify you. El pecar es hacerse mal a uno mismo So when you're sinning, you're hurting yourself y estar bajo sentencia. and you're under sentence. Pero vivir, servir a Dios But living a life serving God es un privilegio que Dios nos da. is a privilege that God gives you. Sigue haciendo lo que estás haciendo. Continue doing what you are doing. Porque cuando venga el pastor, el buen Because when the pastor, good pastor comes, premiará la obra de he shall cada uno. reward the ese work aplauso? of Eso each dice one. la Praise Escritura. God. That's what the scripture says. La vida en el Señor The life in the Lord. pisotea la sangre del Mesías They're stepping on the blood of the Messiah. y tuvo por inmundo And they had this as la unfilthy. sangre The blood que fue derramada para el pacto that was poured for the en covenants Cristo Jesús. of Christ Jesus. Y por esa sangre del pacto And by that blood of the covenant, había sido santificado. he had been sanctified. Entonces, cuando tú crees en Cristo, So when you believe in Christ, ese sacrificio te that sacrifice santifica. sanctifies you, cleanses you. Pero viviendo en la carne se echa a perder But todo. now living in the flesh, you lose all Más that. bien ultraja, ofende Now it actually offends al espíritu de gracia. de the Dios. spirit of grace of God. Entonces quiere decir que lo que me toca a mí que hacer es vivir para el Señor. So that means that what I need to do is I need to start living for the Lord. ¿Usted cuando se casó iba en serio o iba a Now jugar? when you got married, were you just joking or you really meant it? No, usted. Es mi esposa, pero gasto no le doy. Oh, she was my wife, but I don't give her no money. El que no provee para su casa If you don't provide for your home, es peor que un you're infiel, worse than an unbeliever porque ha negado la because you fe. have denied the faith. Es decir, que le toca que trabajar In other words, you proveer. need to work to provide. Y
el que está unido a Cristo, And the one who is united to Christ uno es con él. is one with Christ. Entonces la vida que tienes, So te therefore toca the que life vivirla that you en el have, you have to Espíritu. live it in the Te Spirit. toca que You vivirla have en to el live it in the Señor. Lord. Una vida nueva. Le das A new aplauso al life. Señor. Praise Una God. manera de vivir A de new la way of cual se living agrada a Dios. in which God is pleased. Que agrades a Dios. In which God is pleased. Entonces, ¿tanto puedo yo hacer mal So I can be doing bad for myself. cuando me doy al pecado? When I give way to Me sin, hago mal, then I le am doy doing, lugar a Satanás. I'm giving way to the devil. Permito que caiga algo feo en mi vida. And I allow something ugly Que to come into ofenda my a life Dios that con lo que offends estoy God haciendo. with what I'm doing. Ofenda el sacrificio de Cristo. Offending the sacrifice of Christ. Eso está interesante. That's interesting. Romanos 8:6. Romans 8:6. Porque la manera de pensar en la carne, Because the way of thinking in the flesh, ¿qué es? what is? Ishkamik. It's death. Es muerte. It's death. Pero la manera de pensar, de vivir But the en way el of thinking, Espíritu, living in the Spirit, ve los beneficios, vives look en at el the benefits. You live in the Espíritu, Spirit, vives en Dios. you live in God, Hay vida en abundancia, you're going to have life in abundance. hay paz. You have peace. ¿A cuántos les gusta la paz? How many like to have ¿A peace? cuántos les gusta la vida en How many have to abundancia? like to have life in ¿A cuántos abundance? les gusta vivir en el poder de How Dios? many like to live under the Le das power of God? aplauso Praise God, fuerte y vivir amen. honrando a Dios. So you're living a life honoring God, honrando al Señor. honoring the Lord. Colosenses, Colossians capítulo 2. chapter 2. Y vosotros, And you, estando muertos being dead en delitos, in your transgressions, muertos por el pecado, dead because of sin, en la incircuncisión de vuestra carne, upon the circumcision of your flesh, Él te dio vida He gave you life. juntamente con Él. Jointly with Him, Recibiste a Cristo. you received Christ. Perdonó todos tus delitos. He forgave all your sins, your Perdonó todos iniquities. tus pecados. He forgave all your sins and También iniquities. anuló He also annulled el acta the act, de sentencia por decretos the decree that you had que estaba contra ti, that was against you, que nos era contraria, no nos that was on the beneficiaba. contrary, was not to our benefit. Quitó eso de un lado He took that out to the side y la clavó en la cruz. and nailed it to the cross. Cuando Él fue crucificado, When He was crucified, pagó tu deuda, He paid your debt. anuló los decretos, He annulled the decrees. te arrebató del mundo de las He tinieblas, raptured you out of te the world of trasladó de darkness. las He transferred tinieblas you a la luz from darkness to the admirable, admirable te light. trasladó He al reino transferred del you Padre. to the kingdom of the Father. Pero ya estando en el reino del Padre, But now being in the kingdom of the Father, yo me puedo echar para las tinieblas otra vez you can still drag yourself back to the por la darkness vida en la carne. because of a life in the flesh. Y le doy lugar a los espíritus, And you're giving way to spirits. le doy lugar a los demonios I'm giving way to por demons mi carnalidad. because of your flesh. No me conviene. So it's not convenient. Yo sé que mil de veces I know that thousands of times la mejor decisión the best decision que pudiste tomar, that you have made humillarte y pedir is to perdón humble delante de yourself and Dios. ask for forgiveness before the Lord. Y lo peor que te puede ocurrir, And the worst thing that can happen to you, uno, no reconocerle como Salvador. one thing is not to acknowledge Him as a Savior. Dos, ya estando en Cristo Second y is not vivir being in Christ impíamente. and living an ungodly life. Estando en el Señor Being in the Lord, y vivir en el mundo, en living la in the carne. world in the flesh. Pero para el que vive en But for Él, the one who lives in Him, andan en el poder de Dios. they are walking in the power of Él es God. escudo He alrededor is de a los que le shield creen. around the ones who Él es believe. escudo He is a shield alrededor de los que viven around en those who Él. live in Him. Satanás no puede entrar. The devil cannot enter. Pero si hay carne, But if there's flesh, abre las puertas, Satanás ya the vino. doors are wide open for the devil. Porque esta casa estaba Because barrida, this house was swept, está vacía. but it's empty. Es casa mía. It's my house. Invita a otros demonios. He invites other demons, Cuates, his friends, demonios, de los demons, peores. the worst demons. Vengan acá. Come here, La carne. the flesh. Entonces hay que pensar mucho. So we have to think about this. Pensar en pecar no se le ocurra. If you think about sinning, don't even think about it. Es que me están calentando la cabeza. Oh, you know, they're heating Pues up my vaya a head. meterse a una tina con agua Well, fría you y need con to hielo. take a cold shower or something. No le dé lugar a Satanás. Do not give way to the devil. No darle lugar a Satanás Do es not give way sabiduría. to the devil. That is wisdom. Darle lugar a Dios Give way to God es sabiduría. is wisdom.
que tu vida entera esté entregada a That your Cristo. complete life be Le in das Christ. aplausos, honor, Praise que God, tu vivir amen. sea Cristo. That your life be Christ's. Entonces en la cruz So therefore in the cross, viene Dios God comes, y trabaja con personas. he works with people. Los religiosos no pueden entender The nada, religious can't understand anything, pero en la cruz anuló el but in acta the cross, contraria. he took away that En la decree. cruz derramó su sangre In the para el cross, perdón de los pecados. he poured his blood for the forgiveness of sins. En la cruz venció a In las the cross, he potestades. conquered the powers. Las exhibió públicamente. He published them out. En la cruz te reconcilió con el Padre. He reconciled you with the Father. Estábamos destituidos de Dios We were cut from the Lord. a través de Cristo. Now through Christ, Nosotros que estamos muertos we who were dead tenemos vida now have y life. nos reconcilió And con el we've been Padre. reconciled Le da with the ese Father. aplauso, Praise Señor. Ahora God. tú tienes vida. You now vives. have life. You live En la cruz. in the cross. Y no solo en la cruz. Not just in the cross. Estaba reconciliando en la cruz a la tierra. He was reconciling the cross in the land. Todo lo que en la tierra. Everything here in the land. Todo lo que está bajo la tierra. Everything under the earth. Y el sacrificio de la cruz And the sacrifice of the va cross a trascender. will transcend. Va a llegar a los confines del Will go universo. to the ends of the universe. Nosotros somos la We primera are the creación first creation donde se cumple la where misericordia they de fulfill Dios. the mercy of God. Luego, Then el mensaje de la cruz the message of the cross se predicará shall be preached en las creaciones del universo in the creations of the universe. y se dará a conocer la And it shall be given multiforme the multiform sabiduría wisdom de Dios of God en los lugares celestiales. in celestial Le da ese places. Praise aplauso God, fuerte, amen. es misericordia. It's God's mercy. Fuimos llamados a ser primogénitos, We were taken to be primicias first fruits de este pacto de of misericordia. this covenant of mercy. Vale la pena vivir con él. It is worthwhile to live with him. Ahora, la ley me mata. Now the law kills me. Pecaste, You sinned, muerte. it's death. Pero una enmienda de la ley But one amendment to the law es la misericordia is the mercy a través del sacrificio de Cristo. through the sacrifice of Christ. Y en esta enmienda, And in this amendment, la justicia se aplica the justice agarrando esa enmienda now takes this para el amendment que cree. for those who believe. En la ley estoy condenado. In the law, I am condemned. En la misericordia In the mercy, es una opción it is an y option, la única the only one para el perdón. for the forgiveness. Y cuando haces esto, And when you do this, se aplica la justicia de then Dios. justice of God is El Padre applied. puede decir, The Father can mi say, hijo, my son, el Cordero, the Lamb, pagó el precio paid del the price pecado de of the todos sin ellos. of Le da ese everyone. Praise aplauso God. sonoro, es la it is misericordia. the mercy. Concluyo. I'm going to wrap this up. Tú que no tienes a Cristo, You who don't have Christ, estás perdido. you're lost. Sí, pero soy buena gente. Oh, but I'm such a good person. Estás perdido. You're lost. Nadie se salva por ser buena You gente. can't be saved just for being a good person. Para ser salvo se necesita Cristo. To be saved, you need the blood of Christ. Porque aunque seas buena gente, has pecado. Because even if you're a good person, you've sinned. Y la paga del pecado es muerte. And the wages of sin, it's death. The Bible says that. Es de aprovechar el sacrificio de la misericordia. So you have to take advantage of the sacrifice El of amor mercy, del Padre. the love of the Father. Pero ya eres creyente. You're a believer. Ya eres hijo de Dios. You're a child of God. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? How many children of God are there here? Ahora aquí está el detalle. Now this is the detail. Inocente o culpable. Are you innocent or guilty? To the child of ¿Cómo God. vives? How are you living, child of God? Porque ya que te perdonaron, You've been forgiven. yo voy a decir algo duro. I'm going to say something. It's going to be harsh. Lo dice la Biblia. But the Bible says it. El perro It's like a dog volvió a comerse, who returns to eat, volvió al vómito. who returns to his vomit. Había vomitado y se lo He had volvió a already comer. vomited this and now he's eating it. El cerdo The pig que fue lavado that was washed corrió a meterse al and charco. ran back into the mud. Eso habla de la carnalidad. That's representing the flesh. Es decir, que tengo que ser consciente So we have to be conscious de la misericordia de Dios. of the mercy of God. ¿Cómo vivo? How am I living? Ahora te toca a ti. Now it's up to you Porque ahorita te pones ante el tribunal. because now you're getting before the courtroom. This A right ti ya te here, perdonaron. you've been forgiven.
Pero ya pagó el precio por el pecado. The price was paid for sin. La culpabilidad es la carne. Now guiltiness is Si no estoy viviendo en the el Espíritu. flesh. If I'm not living in the Spirit, Te voy a invitar a que inclines tu rostro. I'm going to invite you Piensa to cómo estás viviendo. bow your head and think about how you're living. Aprovecha el sacrificio de Cristo, Take advantage of the sacrifice of que es Christ. un recordatorio. That is a remembrance. El que toma y bebe indignamente If you eat and drink unworthily, habla de su mesa. it talks about his table. Puede quedar enfermo You can be sick. y puede morir. You could even die. Entonces es como para que uno diga, Señor, aquí estoy, It's like you say to the Lord, Lord, here I am. y te he fallado. And Lord, I failed you. Ay, Señor, mis pecados no son grandes. Lord, maybe my sins are not so big. El punto no es que tan grandes It's sean, not the point how big your sin is. no, que es la transgresión. It's what the transgression is. Tú, It's con you. tus ojitos cerraditos, You with your eyes closed, has pecado, if you've sinned, has hecho cosas que no le agradan a Dios. you've done things that don't please God, Empieza tú a verte para ti mismo. begin to see yourself. Padre, yo pongo mi corazón como una carta abierta. Father, I put my heart like an open letter. Te pido perdón por todo. I ask forgiveness for everything, Pensamientos, every thought, actitudes, attitudes, cualquier palabra que haya dicho, even words that I've said, Lord, cualquier injusticia que haya hecho, any injustice, Lord, that I've done, cualquier cosa que te haya ofendido en mi carne, anything that has offended you in my flesh, o en lo que te haya ofendido, que pensamientos, or anything I've offended you with my thoughts, o quizás no he estado viviendo como es digno de ti. or maybe I have not been living a life that is worthy of you. Te he dejado a ti a un lado. I have left you to the side. Mi compromiso contigo no es ferviente. My commitment with you is not on fire. Señor, cualquier cosa con que te haya deshonrado, Lord, in any way that I have dishonored you, lo pido perdón. I ask for forgiveness. En mi hogar, cualquier cosa que haya In hecho, my home, anything that I've done, con mi familia, cualquier cosa with my que no family, haya anything hecho, I've done that is not right, con mi esposa, with my cualquier wife, cosa, mis autoridades. my authorities. Señor, Lord, perdóname. forgive me. Mi anhelo es vivir. My desire, Lord, is to live. Quiero vivir para ti I want to live for you, Lord. y quiero honrarte, I want to honor you, viviendo, sirviendo. living a life for you, serving you. Por favor, Señor, perdóname. Please, God, forgive me. Por favor, Please, por favor. please. Please, Lord, please. Gracias. Thank you, Lord. Ahí piense, tome su tiempo. Take your time. Think about it. Ahorita eres tú ante el sacrificio de Cristo. It is you before the sacrifice of Christ. Ya eres tú viviendo en el Señor. It's you living under the Lord. O una oportunidad para ser salvos. Or an opportunity to be saved. Por favor, Señor, Please, Lord,